બનાસકાંઠા વહીવટી તંત્ર દ્વારા પાલનપુર શહેરમાં રાષ્ટ્રીય સ્વતંત્રતા પર્વની ઉજવણીના ભાગરૂપે રાષ્ટ્રધ્વજના સન્માનમાં જિલ્લા કક્ષાની ભવ્ય તિરંગા યાત્રાનું આયોજન કરાયું હતું। हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता स्वतंत्रता का उत्सव स्वच्छता के संग थीमना आधारे आ तिरंगा यात्रा पोलीस हेडक्वार्टर पालनपुर थी लईने गठामण गेट गुरु नानक चौक थी लईने कलेक्टर कचेरी पालनपुर सुधी अंदाजे 3 किलोमीटर अंतर में योजाई हती। तिरंगा यात्रा में 1000 फूट लांबो राष्ट्रध्वज आकर्षणनु केंद्र बन्यो हतो। पोलीस जवानों द्वारा पोलीस बैंड बाइक रेली घोड़ेसवारी प्लाटून सहित दरेक नागरिकना हाथमां राष्ट्रध्वज साथे भारत माता की जय અને વંદે માતરમના નારા સાથે પાલનપુર નગર દેશભક્તિના રંગે રંગાયું હતું। તિરંગા યાત્રાને રસ્તા પર નાગરિકોએ બહોળો પ્રતિસાદ આપ્યો હતો। નાગરિકોએ તિરંગા યાત્રાના વધામણા પણ કર્યા હતા। આ તિરંગા યાત્રામાં પાલનપુરના ધારાસભ્ય અનિકેતભાઈ ઠાકર, જિલ્લા કલેક્ટર મિહિર પટેલ, જિલ્લા વિકાસ અધિકારી એમ.જે. દવે, જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક અક્ષયરાજ મકવાણા, પાલનપુર પ્રાંત અધિકારી કે.પી. ચૌધરી સહિત વિવિધ અધિકારીઓ, પદાધિકારીઓ, પોલીસ જવાનો અને બહોળી સંખ્યામાં નગરજનો તથા વિદ્યાર્થીઓ જોડાયા હતા। આજે પોલીસ પરેડ ગ્રાઉન્ડથી तिरंगा यात्रा छेक कलेक्टर ऑफिस सुधी आखी यात्रा चाली पालनपुरना राजमार्गो पर अने आ यात्रानी अंदर पालनपुरनी सर्वे जनता बाळको युवानो आ बधा ज आ यात्रानी अंदर जोड़ाया अने हर घर स्वच्छता हर घर तिरंगा एक थीम साथे आ यात्रा आज पालनपुर नगरनी अंदर आखा नगर में फरी। साथे आखू वहीवटी तंत्र बनासकांठा जिल्लानु ए पण जोरदार तैयारी साथे घोड़ा पोलीस बेन्ड डीजे अने अनेक बाळको साथे आ यात्रा पालनपुर शहर में फरी। आज रोज हर घर तिरंगा कार्यक्रम हेठळ बनासकांठा जिल्ला कक्षाना कार्यक्रमनी तिरंगा रेली पोलीस परेड ग्राउंड थी कलेक्टर कचेरी सुधी योजाई हती, जेमां मोटी संख्या में सौ बनासकांठा जिल्लाना नागरिको, पालनपुरना नगरजनों, सौ पदाधिकारी श्रीओ, बाळकोथी सहित जे भी नगरजनों छे मोटी संख्या में उमटी पड्या हता। पोलीस विभाग तरफथी पण पोलीस बेन्ड पोलीस परेड अश्वसो सहितना जे विविध तैयारीओ छे आ तिरंगा रेला माटे करवामां आवी हती। साथे साथे पालनपुरना नगरजनों द्वारा पोलीसना जवानों द्वारा अने विद्यार्थी मित्रों द्वारा 1000 फूट करता पण लांबो जे तिरंगो छे एनी यात्रा समग्र पालनपुरना राजमार्गोमांथी करवामां आवेल हती। धन्यवाद।